बारिया गातेया दाड़ान कहनी बांग बांग खाली कहनी रे दो बांगा सरियत रे नेल ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ नौकान घटन मेन तुरुई चानाच रेन मृत्युंजय और शुभदीप उंडुक लेना किन दाड़ान लगित ते पारम पारम ते पारम सेना कना किन 60 किलोमीटर डहार सेटना कना किन मिट बांग उपरुम ठाव हॉरर रे स्कूल ड्रेस दिया रे गो स्कूल बैग सावरे ताहे कना मिटटांग साइकिल स्कूल रेना क्लास तायंगो कांते नासेना दाड़ान किन उडुक लेना बारिया गाते दाड़ा दाड़ा पारम पारम ते पारम सेना कना किन आड़ी संगी मेंदो मिट बांग उपरुम जायगा रे बगिन उरुमा जहान ठाव बगिन बाड़ाया नाहा मानवावा हिसलिए मोने एन रे उंडुंगा कना किन दाड़ान लगी ओका किन चला कना ओना हो बगिन बाड़ाया बाकुड़ा जिला छातना थाना रे मेना आकात कमलपुर हाई स्कूल ओना स्कूल रेन बारिया पटुआ मिट साउते एटा दिन लेका के स्कूल किन सेन लेना सेता 10 बजा बना हर के तुरुई चानाच किन पढ़ा करते आसड़ा रेन माचे क्लास रे हिजुते नासे देरिये ओना खातिर ते उनकिन मोने किन गोटा केदा चलो लान दाड़ा बाड़ा आकिना हुडिंग साइकिल साब कते उंडुगिना के मेनखान बांकिन बाड़ाया जे उनकिन ओकारे किन चला से ओकाते किन चला साइकिल रे देख कते चलाव चलावते उनकिन किन सेटर कना बाकुड़ा जिला रेना खतड़ा थाना रे खतड़ा सुर मेना का सुबोदास बोल 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 सुबोदास तुम्हार नाम মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার বাড়ি কোথায় হ্যাঁ আমাসপুর ও কমলপুর সাইডে তোমার জন্ম থেকেছি সীতাতুলের নামটাই ও তো স্কুলে আসার পরে তোমরা স্কুল থেকে রাস্তা ভুল করে চলে কটা সাইকেল আইছিল একটা সাইকেলে দুজন একটা সাইকেলে ও দুজনে চালা অল্টারনেট করে চালাচ্ছিল ও ওই স্কুল থেকে কটার সময় বেরিয়েছিল 10টায় এখানে কটার সময় পৌঁছে যাও দুটো আড়াই পৌঁছে যাও ও বৃষ্টিতে সব ভিজে গেছিলে সেই প্যান্ট জামাগুলো আবার এখানে দেওয়া হলো নাকি मेनकान नुकिन गिदर नेल तायम गे ओंडेरेन हर जखन को कुलिए किन बाबू ओकाते बेन चलाआ ओकारेन काना बेन उन खान गे भड़ुम भा उतर कना को उनकिना तेला आजो चिदा से बांग मा उनकिन रुवर लगी दो कान ताहे किन आकिना स्कूल कमल डहार के बकिन दिसे एन तो पारम पारम ते 60 किलोमीटर रास्ता किन पारम सेने कना नुआ बुझ के बांग किन दाड़े ओखा ওরা দু বন্ধু স্কুলে এসেছিল মাস্টারমশাই আসতে দেরি করেছিল এমতো অবস্থায় দু বন্ধুতে যুক্তি করে যে আমরা যাই কিছু রাস্তা ঘুরে আসি বা বেরিয়ে আসি একটু এইভাবে কিছু আসার পর একটু যাই একটু করে যাই করে ওরা রাস্তা হারিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে রাস্তা ধরে ওরা সুপুর মোড়ে এসে হাজির হয় সুপুর মোড়ে আমাদের যারা সেবিক বন্ধুরা ছিল ওরা ওখানে ওদেরকে দেখে দুটো বাচ্চা জলে ভিজিয়ে কাতরাচ্ছে এবং খিদাও খুব লেগেছিলো প্রচণ্ড পরিমাণে খিদে লেগেছিলো ওরা ওখানে পাওয়ার পর জলে কোথায় থাকবে দাঁড়িয়ে পার্টি বিষয় না আমাদের যারা এখানে লোক ছিল আবার লোকাল আমাদের কর্মী যারা ছিল তারা নিজেকে হোটেলে খাওয়ায় এবং আমরা ওদেরকে জামা প্যান্ট কিনে দিই এবং ওদেরকে এখানে নিয়ে এসে জামা প্যান্ট চেঞ্জ করে সাইকেলে করে ওরা এসেছিলো সাইকেলটাও নিরাপদে রাখা হয় এবং ওদের বাড়িতে খবর দেওয়া হয় পরবর্তী ক্ষেত্রে ওদের বাড়ির লোক এখানে আসে এবং প্রশাসন আমরা জানাই প্রশাসনের লোকও আসে প্রশাসনের লোক আসার ফলে আমরা সবাই মিলে একত্রিত ওদের বাড়ির লোককে তুলে দিই এবং বাড়ির লোক বাচ্চাদেরকে ফিরে পেয়ে ছেলের মানে বাচ্চার মা বা বাবা তারা খুবই আনন্দিত এবং খুশি এবং আমরা সকলে মিলে ওকে তুলে দিয়ে এবং ওদের ডকুমেন্টস দেখে যাচাই করে ওদেরকে আমরা ওদের কাছে তুলে দিতে পারি আমরাও খুব আনন্দিত এবং খুশি নোয়া ঘটন তায়ম সুপুর টিএমসি সাউসাউতে পুলিশ প্রশাসনা কুরুমুটুতে আকুরেন ওড়া হড় को खबर आको ताहे ओना तायम लगन माछा आकुरेन ओड़ा हड़ हेज कते इदी बका मेनखान हाहाड़ा कथा पारम पारम ते 60 किलोमीटर बांग उपरुम मेटांग ठाव रेकिन सेटेर कना मेनखान एन रे हो मेडहारे बनु कदा जहाना पतो सादा कागज मने तकी बनु कदा जहाना बेबड़ी उहिर भावना मेखान नोआ समाज रेना बड़ी दिख हो तो बांकिन बड़ाया नोआ को सनाम मेसा काते नेल लेखान भेगार मेटांग चितर झलकावेना बाकुड़ा रेना सुपुर रे बाकुड़ा खन सिधु मांडिया रिपोर्ट ट्राइब टीवी।